So sa Otto cycle, so at the beginning of the compression stroke, an ideal Otto cycle has an air pressure of 15 psia, so a temperature of 75 Fahrenheit, and a specific volume of 13.2 cubic feet per pound. At the end of compression, the specific volume is 1.76 cubic feet per pound. The heat supplied to the cycle is 352 BTU per pound. So calculate the following. So compression ratio, the highest temperature under pressure of the cycle, the temperature and pressure at the end expansion of the air, the heat rejected, the network of the cycle, the thermal efficiency of the cycle, the horsepower developed by an ideal engine operating on this cycle using 0.50 pound of air per second. So PV diagram nga. So ang 1 to 2 is isentropic compression, 2 to 3 kay isometric heat addition, isometric heat addition. 2 to 3 to 1, 3 to 4 kay isentropic expansion, yung 4 to 1 isometric heat rejection. So the given nga hanggang natay pressure 1 nga 15 psia, natay V1 nga 13.2 cubic feet per pound, natay temperature na 75 degree Fahrenheit, then V2 nga 1.76 cubic feet per pound. So ato i-convert to degree Rankine na nga atong temperature nga 75. So mag-add lang tag 460. So may mo siya 535 degree Rankine. So sa A nangita mo sa compression ratio. So formula kay V1 over V2. At i-plot sa third. So ato V1 kay 13.2 cubic feet per pound over V2 nga 1.76 cubic feet per pound. So answer tag 7.5. And sa B nga pangita kay the highest temperature and pressure of the cycle. So sa temperature 3, so was to QA MCV nya T3 minus T2. So kung ano magyapon ni ilargo na di managuan cancel divide. So formula natay T1 nga 535 degree Rankine, so over the T2 may gipalitan diri ngita patag T2 equals ang atong compression ratio nga 7.5 atong 1 minus 1.4 sa gas constant ang value sa n sa pressure. So calculate, so mani mo gawas ang temperature to kay 1197.78 degree Rankine. Sa B ay sa B mani mangita tas T3. So ang T3 kay equals formula nga the heat added equals the mass nya sa gas constant CV na T3 minus T2. So sa QA natin given nga 352 BTU per pound. So equals the M 1 na 1 na CV sa gas constant 0.171 times T3 may gipangita minus atong T2 nga kani 1197.78. Calcio atong T3 kay 3,456 degree Rankine. So mangita ta sunod sa pressure. So pressure natay sa PVMRT rang gyapon ni gikuan ra ni PVMRT. So
So ipangita PB Marty. Una to mas wala to both side. Cancel mo. Una. RT. P3 times na to 144 kay para ma-absolute siya. Nya itong V2 nga 1.76 equals sa itong R sa itong nani sa gas constant, ang value sa R sa air times sa itong 52.56 sa temperature 3. Dito kay so ato answer guys, ato pressure 3 guys 685 PSIA. So sa C ipangita niya ang T4 ug P4. So largo na ni namatay T3 T4 ipangita katong T3 kay 3,256 equals katong compression ratio nga 7.5 itong 1 minus 1.4 sa anong gas constant itong N. Then ang answer kay 1,454 degree Rankine. Sa P4 PB Marty gapon ni. So matong mass kay 1 naman to matong pagdragay na lang papilon. So atong P4 copy may gipangita niya times sa 144 kay para ma-absolute times atong V4 15 point atong volume nga 13.2 ay ano ba ni 13.2 equals atong R sa gas constant 23.34 times 24 nga 1,454 sa atong pressure 4 kay 40.8 PSIA. So sa D kita diri ang heat rejected. The heat rejected. So formula rejected equals MCV nya T4 minus T1. Ito 1 naman yung mass niya itong CV niya ito sa gas constant nga sa air, so 0.171 times atong T4 nga 1,454 minus atong temperature 1 nga 535 minus atong heat rejected kay 157 BTU per pound. So itong A gipangita ang the network sa cycle. Formula sa work net kay work net equals atong heat added minus heat rejected. Itong heat added given naman yung 252 BTU per pound minus ang atong 57 nga atong QR or the heat rejected. So atong answer kay 195 BTU per pound. Sa F ipangita ang the thermal efficiency of the cycle. So formula sa thermal efficiency kay the work net over the heat added. Itong work net kay 195 BTU per pound over 352 BTU per pound. So, answer tag 0.5539 or 55.39%. Sa G ipangita ang the horsepower. So naman tayo given na kuandaan 0.50 pound per air per second. So power, so formula kay power equals to the M nya work net na 0. Naman tayo given na 0.5 nya times the atong work net darang 195 BTU per pound. So atong power kay 138 HP horsepower.